Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita sambung untuk sesi kursus untuk pindah tesis kepada beberapa artikel jurnal. Secara lengkapnya kita dah cover bab 1 dan bab 2 dan kita baru mula sedikit untuk bab 3 dan kita akan sambung sampai habis. Okey, untuk sesi petang ni bab metodologi. Jadi saya plan sekali jalan especially untuk peserta kohort yang mana telah selesai sesi panjang sebenarnya. Kita melibatkan 3 bulan lebih untuk setiap minggu mempelajari dari bab demi bab bermula dengan data dan bab 1 sampailah bab 5. Kemudian ditambah dengan sesi persediaan pembentangan proposal dan viva, dan hari ini adalah berkaitan dengan strategi jugalah, kan? Kita dapat menghasilkan beberapa artikel sebagai syarat bergraduat yang diambil daripada tesis. Justru itu saya plan tadi. Jadi inilah ruang untuk kita explore balik dan juga explain balik berkaitan dengan metodologi. Jadi sedikit sebanyak sesi perkongsian kita ni yang asal dia adalah lebih kepada penerbitan artikel, okey, dan dapatkan idea bagaimana nak dapatkan artikel. Masa yang sama kita boleh terus juga kalau nak tanya berkaitan dengan metodologi. Boleh kita sekali jalan. Saya rasa sesi yang terakhir ni saya lupa nak highlight yang sesi pagi tadi. Mungkin ada isu teknikal tadi kita kalut kejap. Lupa nak highlight yang itu. Okey, saya kat sini masih lagi menggunakan data. Jadi unstable wifi kat sini. So tadi kita ada masalah sikit. Memang saya rasa on off. Kalau nampak macam tak okey nanti saya off kamera. Okey, kita terus pergi yang ke-68. Okey, tajuk 68 ni adalah berkaitan dengan research design. Kita masih dalam research design. Okey, using Azure design to develop sustainable development for social science research. Betul ke? Sekejap saya nak check. Betul. Jadi kita sambung dengan 68, using Azure design to develop sustainable development for social science research. Okey, dalam research design ada macam-macam. Yang tadi kita sesi pagi tadi kita dah sentuh beberapa dalam research design. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan filosofi, kemudian approach, kemudian research strategy, research choice, time horizon dengan kita punya teknik. Kemudian sedikit sebanyak tadi saya dah cerita ataupun kita dapatkan idea berkaitan dengan scientific and humanistic research. Kemudian kita cover tadi yang sebelum kita rehat, ontologi, epistemologi dan axiology. Selain daripada 6 tadi itu, sebenarnya saya ambil daripada research onion, daripada Saunders. Okey. Jadi sekarang ni banyak. Macam semalam saya mengajar kelas postgrad dekat UPSI. Ada my student beritahu saya beritahu bahawa Creswell dah keluar buku baru research method tahun 2023. Jadi macam saya, alamak kena update lah kan. Jadi saya memang mengajar research method, memang kena update lah dan kena baca lah. Jadi setiap buku baru yang dikeluarkan oleh scholar method, kita rasa macam okey. Jadi waktu break tadi terfikir, belum cari lagi buku research methodology Creswell 2023 ni. Nanti kalau saya dapat, saya kongsikanlah dalam platform ni kita. Nanti saya kongsikanlah buku research method 2023. Jadi kalau kita nak buat citation, best lah kan. Kalau kita buat citation 2023, lagi-lagi Creswell. Creswell ni ada benda yang ditambah. Jadi kalau apa yang kesesuaian research sekarang ni, better kita research yang baru lah. Kalau kita ambil yang lama tu macam boleh, tapi kita tak kekinian lah. Kan? So Azure ni, ASSURE ni, basically bidang pendidikan. Bidang berkaitan ICT dan teknologi pendidikan kerap gunalah. Tapi tidak menghalang dalam bidang-bidang lain untuk menggunakan Azure design ni. Okay, basically kalau dalam Azure design ni, dia ada flow dia. Okay, so kalau tengok outline ni, kalau kita nak mencerita, orang nak explore, apa itu Azure kan? Jadi, so kalau you dapat terbitkan artikel berkaitan perkara ini,
So dia menarik minat untuk orang explore lah. For sure, publisher tahu ramai orang akan download site dan seterusnya. Okay, so kita mulakan dengan introduction. Okay, kemudian inilah assure dia. Yang pertama, analyze learner characteristic. Itu A tu. Tu stand for A. Okay. S yang pertama adalah state objective. Dia assure. S adalah state of the objective. S yang kedua, select, modify and design material. So you can explain lah apa yang duduk dekat select, modify and design material. Fifth adalah utilize material. So outline yang nombor 5 adalah U lah. Utilize material. Nombor 5, sorry typo tu kan. 1, 2, 3, 4, 5, patut nombor 6 lah. Require learner respond. Okay, yang E adalah evaluation. So assure tu stand for A, S, S, U, R, E. Analyze, state, objective, select, modify, design material. Utilize material, required learner respond. Evaluation for E. And conclusion. Jadi mungkin ada yang bidang kita ataupun orang nak explore, nak tahu assure tu apa. Jadi kalau kita dalam tesis kita memang tulis perkara ni, tulislah artikel. Ramai di sana, di luar sana. Macam saya pun kadang-kadang saya baca assure ni tahun bila kan, nak tahu assure yang untuk tahun-tahun baru 2022, 2023 mungkin ada penambahan dan sebagainya. Okey. Okey, kita sambung 69. Tadi assure. Okey, ni satu lagi saya tambah ADI. Dia panggil AD, ada panggil ADI. Dia yang tak sebut AD atau ADI, dia sebut je ADDIE. Kan? Okey, research design yang seterusnya, okey, yang kita tahu kalau dekat Malaysia antara top jugalah, bukan hanya dekat Malaysia, kat luar saja, kita ada approach. Ada yang panggil tool, ada yang panggil approach. AD model ni. Okay, research design for sustainable development. So, kita nak tengok perbincangan kajian lepas, which is ada atau tidak, atau boleh jadikan sebagai research gap. Melaksanakan topik sustainable development untuk tourism industry, untuk using under model ni, dah ada ke tak ada? Dan lebih penting adalah kita nak menjelaskan apa tu AD. So, sejauh mana kita boleh apply dalam tourism industry. So, macam biasa, kita punya outline dalam artikel, kita ada intro and conclusion for future agenda. So kita ada AD tu A, analysis, D yang pertama design, okay, D yang kedua development, I implementation, E evaluations. Jadi basically kalau orang nak buat research objective, biasa nak buat research objective, so memang objektif pertama dia kalau nak pakai AD ni memang analyze. Kalau nak panjang mungkin menjadi need analysis lah. Tapi dia punya kata kerja dia memang analyze. Untuk objektif kajian kedua memang to design. Lepas tu to develop. Cuma ada beberapa kaji tu dia sekalikan. To design and develop. Ada yang asing to design satu, to develop satu. Ada yang combine. To design and develops. Kemudian to implementation and implementation. Last sekali buat evaluations. Ini kita menggunakan approach. So kita nak bincang, kita nak menerbitkan artikel, kita nak bincang paper konsep ke, paper review ke, paper journal review ke, nak membincangkan. Kalau siapa-siapa researcher atau postgrad nak explore apa itu AD, so boleh bacakan artikel ni. Lagi-lagi yang bidang dalam tourism industry. Okey, kemudian DDR. DDR ni. Okey, sekarang ni tengah kalau tempat saya UPSI ni meletup-letup lah DDR ni. Kiri kanan je ada je. Jadi kalau macam saya ajar research method memang kena get ready lah sebab ramai yang akan menggunakan kaedah DDR approach ni. Okey. So kita pun nak jelaskan, mungkin ada ramai lagi masih lagi belum jelas apa tu DDR. Okey. Employing DDR approach in the design and development of sustainable development module. Okey, DDR ni kita boleh buat modul, kita boleh test model. Okey. So dia punya basic. Kalau kita nak buat artikel tu, dia punya flow ataupun outline dia, start dengan introduction, kemudian analyze, lepas tu design and develop, kemudian kita evaluation. Ni antara benda yang diperbincangkan dalam research lah, perbezaan antara DDR dengan AD dari segi physical. So isu dekat sini, bukan isu lah, apa nak cakap, amalan di sini, DDR dia lebih kepada melihat kepada usefulness, iaitu kebolehgunaan. Okay, DDR. Dan kebiasaan dalam AD dia adalah implementation, pelaksanaan. Pelaksanaan dan kebolehgunaan.
Jadi tak boleh nak compare, tapi kalau on paper Adi agak detail sikit sebab kalau dia bahagian implementation tu dia kena test. Dia kena buat eksperimen contohnya untuk testing eksperimen tu. Tapi kalau tanya saya tak nak compare lah. Kita ikut kesesuaian lah. Jadi ada beberapa researcher dia blend je. Dia blend je DDR dengan AD tu dia integrate saja. Okay, next, for example, ada research strategi yang kita boleh bagi contoh kat sini, grounded theory lah. Okay, grounded theory adalah possible dalam research strategi untuk propose new theory. Kalau siapa yang plan memang objektif nak come up with the new theory, so one of the best research strategy you can use adalah grounded theory. So grounded theory ni bukan teori ni adalah research strategy. So sama macam saya guna case study, saya guna action research, saya guna grounded theory. So grounded theory adalah sebahagian daripada research strategy. So kita buatlah satu artikel, kebetulan kita buat grounded theory, process design of sustainable development for tourism industry using grounded theory. Okay, dalam grounded theory dia ada punya kita panggil assumption dia ataupun step dia. So introduction, we start the initiation of the research, and then data selections, data collections, then data analysis, then conclusion and future agenda. Okay, next, saya sendiri, sebenarnya ini saya punya doctorate lah. So untuk saya punya research design, so I'm propose new lah. So dinamakan sebagai LSSPI. Okay. Jadi kalau researcher dia nak guna saya punya step tu dia boleh gunalah LSSPI ni. So process design, so saya nak tengoklah kat sini ni contoh the development of LSPI, process design for sustainable development in tourism industry. Kalau tanya saya pun saya silap tak ada orang guna ni dekat tourism industry kan. Kalau saya nak bagi besar, saya buatlah the development of LSPI, process design for sustainable development in tak payah cakap in pun tak apalah, for sustainable development, tak payah letak in tourism industry lah. Okay, so yang ini saya letak, saya adik sama macam Ashwa, sama macam Adi. So LSSPI tu ada maksud dia. So kita start dengan introduction. L adalah look for goal setting. S yang pertama structure hierarchy, structuring hierarchy. S yang kedua set the benchmark. P performance assessment. I improvement control plan. Tu yang jadi LSSPI. Then conclusion and future agenda. Yang last kali tu macam biasalah. Jadi kita boleh juga membincangkan kalau you come up with a new research design. Okay, daripada simpan dalam tesis, better kita publish artikel. Okay. Macam biasa kan, kalau nak tanya boleh tanya. Okay, so, kita dah selesai dah. Saya buat summary sikit untuk research design. So kita mulakan research design tadi, explain tentang research philosophy, research approach, research strategy. So research choice, time horizon, research technique. Okay, kita boleh combine all these 6 in one articles. Kemudian kita boleh buat satu artikel sebab nak tengok kepada perbincangan dalam kuantitatif and kualitatif. So kita come up with satu artikel to review scientific and humanistic approach. Kemudian kita bincang ontologi, epistemologi, zoologi. So nak tahu tentang current and reality sekarang. Kemudian nak tahu sejauh mana dari segi perkembangan dan zoologi nilai. Okey, kemudian kita bincang tadi, okey, Assure, A-S-S-U-R-E, A, analyze learner character, S, state objective, S, select modified design material, U, utilize material, R, require learner response, E, evaluation. So next research design kita bincang AD, A, analyze, D, design, D, develop, I, implementation, E, evaluation. Then we discuss DDR, basically dia melibatkan analyze, design, development, evaluation ataupun usefulness. Okay, kemudian grounded theory, dia start initiation, data selection, data collection, and data analysis. Kemudian yang saya sendiri saya kongsi banyak lagi sebenarnya, saya tunjuk sebahagian saja. LSPI, look, goal setting, structure hierarchy, set the benchmark, performance assessment, improvement control plan. So itu sebahagian yang kita boleh keluarkan daripada research design tu, come up beberapa artikel. Okay, ada soalan sebelum saya masuk population, sampling, scope and setting ni? Okay, memang kalau nampak
Macam biasa je artikel ni yang kita boleh hasilkan. Tetapi you kena tahu bahawa antara paling banyak orang akademik atau postgrad ni bila dia search adalah berkaitan dengan metodologi. Cuma tadi kita dah cover design design kan. So kita tengok benda yang ni kalau you terror memang tak lah. Saya sendiri kalau mengaji dulu, kalau sebut population sampling, saya banyak kali buat search. Sebab saya nak belajar tentang satu teknik itu. Satu teknik itu. Okey, contohlah kat pertama ni. Kita buat tentang tourism kan. Kalau siapa yang buat topik lain, tukarlah industri. Okey, what is population in tourism research? Okey, saya nak buat kajian. Saya nak collect data dekat tourism dekat Malaysia. Okey. Jadi saya nak explore apa itu population. Dalam tourism macam mana dia identify population. Jadi saya pun type kat Google. What is the population in what is the research population? Jadi bila you type what is the research population, kita pun tulis artikel what is the population, saya silap artikel kita dah dapat. Elok dekat Malaysia, elok Indonesia, elok dekat Jerman, dekat Brazil, dekat US, dekat UK, bila dia type population, dia dapat artikel kita. So sebenarnya artikel kita sebab nak discuss very basic je, nak cerita tentang apa itu population. Kan? So nak cerita population tu kita start dengan introduction, okay. So kita sambung dengan target population, apa maksud target population. So, bagaimana populasi dalam inferential statistik. Okay, kemudian step yang seterusnya adalah generalization atau inference from a population. Macam mana nak prepare in descriptive study, preparation on the analytic study. Okay, kalau discussion of, ini Brunei pula. Slide ni kadang-kadang saya dah cover kat Brunei kan, tak Brunei kan. Discussion for Malaysia tourism population. Okay, then lastly is conclusion. Okay, what is a sampling frame? Tadi dah cerita population. Kita pun dapatlah population. Jadi kalau dekat Malaysia, dekat tourism, ada ke population dia? Ada ke directory dia? Ada ke data yang kita boleh dapat? Okay, itu part of the population. So kita dah dapat population, kita pun dah faham apa tu population dan kita pun dapat boleh tulis artikel dan terbit tentang population. So the next artikel yang boleh kita bincang adalah sampling frame. So what is meaning of sampling frame? Kan? So apa dia punya definitions, why important sampling frame, what the example of sampling frame. So you come up with one articles. So explain introductions, and definition of sampling frame. Ada a few scholar that give the definition of the sampling frame. So you discuss on that multiple citations. Important of sampling frame. Kenapa sampling frame ni penting? Kenapa seorang researcher kena buat sampling frame? Okay, dan kita last kali tunjukkan contoh. Macam mana yang dikatakan sebagai sampling frame dari awal sampai habis. Dan kita tutup dengan conclusion. Okay. Next, okay, kita pun dalam stage ataupun dalam proses nak buat decision making. Kan, how to choose sampling technique. Kan, kita nak tentukan sampling teknik. Ada dalam kuantitatif, ada yang dalam kualitatif, ada yang mixed method, ada yang multi method. Kan, jadi dekat sini kita nak explore. Katakanlah contohnya kita nak buat dalam kuantitatif. Dalam kuantitatif, jadi kita nak tengok dalam kuantitatif research apa sampling teknik yang sesuai. You pun type lah sampling teknik for quantitative. So ada possibility tak dapat artikel ni? Yalah sebab tajuk ni straightforward. How to choose sampling technique for quantitative research in tourism industry. Okay, kalau you rasa tourism industry tu besar, buat je in social science research atau science research. Kan? Okay, kita start with the introduction, outline kita. Kemudian ceritalah definition of the sampling technique. So, kita bincanglah sampling technique for quantitative research. Basically apa? Apa yang kita gunakan dalam quantitative research adalah probability sampling. So, kita ada apa? Kita ada random sampling. Kita ada stratified random sampling. Kita ada systematic sampling. Kita ada cluster sampling. So the part of the probability sampling lah. So of them mostly dia akan gunakan probability sampling lah. But tak ada masalah. Macam saya sendiri pun saya pakai non-probability sampling, saya pakai kota. Jadi dekat sini kita kena identify dalam kajian-kajian dalam tourism industry. Bila dia kaji tentang pengumpulan data dengan menggunakan survey. Contohnya
apakah sampling teknik yang digunakan. Jadi berdasarkan pembacaan dengan tajuk-tajuk artikel-artikel yang berkaitan, dan kita dapat tentukanlah which sampling teknik yang paling sesuai dalam kajian ini. Next, how to choose sampling technique. So how to make a decision and choose sampling technique. So dia punya outline, saya ulang balik introduction, lepas tu buat definition sampling technique for quantitative research, how to choose sampling technique, conclusion. So bila macam reader macam saya, kalau you tulis artikel ni dah terbit, bila saya baca seronok lah. So saya tahu tentang ataupun saya boleh upgrade knowledge saya berkaitan dengan sampling technique. Okey, kemudian kita sambung pula untuk kualitatif. Kan? Kalau sebut pasal kuanti mesti ada kualitatif. Sampling technique for rational and selecting representative samples, qualitative research in tourism industry. Jadi sampling technique rational and selecting representative samples, qualitative research lah. So nak tengok sampling teknik kualitatif lah. Okay. So we start the introduction. Bagilah sikit definisi tentang apa itu sampling teknik. Rational sampling teknik for kualitatif. So kesesuaian teknik sampling dalam penyelidikan kualitatif. How to select suitable sampling teknik and conclusion. Jadi kita dapat tulis dua artikel ni. Satu artikel tadi untuk sampling teknik kuantitatif. Paper seterusnya adalah sampling teknik untuk kualitatif research. Okay. Alright. Kemudian lepas sampling, lepas population. Kita dah pergi one by one tu. Population, sampling frame, sampling teknik. Lepas sampling teknik, sampling size. So saya pun tak faham. Saya pun type dekat Google, how to calculate sampling size. Boleh dapat artikel ni. Sebab artikel ni simple calculate for sampling size quantitative research in tourism industry. So kita ada outline dia. Okay. Kita boleh tulis introduction. Cerita dululah sikit apa maksud sampling size kan. Kemudian sampling size for quantitative research. Bincanglah kebanyakan kajian-kajian yang hampir, kajian-kajian terbaru. Bagaimana dia dah tentukan sampling size dalam penyelidikan kuantitatif. Okey, kemudian tunjuklah contoh satu proses kiraan manual and how to calculate of the sampling size dan conclusion. Okey, now pergi sampling size untuk kualitatif. Tadi kuantitatif kan. So in kualitatif ada poin yang penting kat sini. Okay, sampling size for qualitative research in tourism industry. Does size matter? Kan? Basically, kalau kita tengok perbezaan, kualitatif melibatkan sampel yang kecil berbanding kuantitatif yang melibatkan sampel yang besar. Okey, namun begitu, kalau kita buat proses interview, kita kena juga sampai ke level saturated tu. Okay, untuk sampling size untuk kualitatif, kita start dengan introduction. Okay, bagi definisi on the sampling size. So kita nak bincang pengkaji ataupun penyelidikan lepas in kualitatif. So that's why kita put a sampling size for qualitative research. Kemudian how to calculate a sampling size, lastly and conclusion. How to calculate sampling size, okay. Lastly adalah conclusion. Okay. Alright, sekarang ni kita dah go through yang chapter 3 dah, yang lain-lain lah. Ni antaranya perbincangan antara unit analisis. Okay. So identifications of ambiguity in the case study research typology. What is a unit analysis? The key question is adalah macam mana you nak identify you punya unit analysis. So in research in term of nak analyze, we have two. Individual analysis or organization analysis. For example lah kalau kita kata dalam survey ataupun soal sidik. Kalau you nak gunakan organization sebagai unit analysis, satu company, satu questionnaire. Kalau you nak gunakan for individual, you go through the company, dia ada staff 100 orang atau 200 orang. So 100 dan 200 tu boleh menjadi kita punya sampel lah ataupun participants. Okay, untuk this part of the case study research typology, kita start dengan introduction. Okay, lepas tu ceritalah sikit. Nampak pun paper kan, tak semua orang tahu case study tu apa. What is a case study? So generic characteristic of the case study, ambiguity for unit analysis and alternative concept. Lastly adalah conclusion lah.
Okay, kita masih lagi dalam methodology, expanding the scope of methodology use the sustainable development research. Kita nak expand scope method use in sustainable development research. Okay, kita nak expand. So that's why the article ni kita nak come out expanding the scope of methodology use in sustainable development research. Okay, we start with the outline introduction. Okay, next ceritalah sikit sustainable development kan. Kat sini nak cerita sustainable development and the environment. Kalau environment tak ada kaitan nak delete pun boleh lah. Okay, mungkin you nak explain sustainable development concept. Okay, ataupun sustainable development theory and concept. Okay, next number 3 research and purpose. Okay, lepas tu quantitative research design and non-quanti. Non-quanti tu kuali lah. Non-quanti research design. Lastly kita tutup dengan towards future research. Okay, kita dah masuk assumption dan procedure. Apa maksud assumption and procedure? Adalah syarat-syarat, prasyarat sebelum nak dapatkan final result. Kita melibatkan beberapa proses. Dan proses tu ada punya susunan dia, aturan dia. Jadi make sure bila kita melalui fasa assumption dan procedure, make sure kena ikut sequence lah. Dan kena tahu tentang pengamalan di situ macam mana. Okay. Jadi kita dalam research, assumption and procedure akan jumpa beberapa sekolah lama dan sekolah baru lah. So apa saja keputusan yang kita nak ambil tu kena betul-betul smart lah. Ataupun benda-benda agak meyakinkan. Itu biasa paling tepat dalam meyakinkan. Okay, alright. Ada soalan setakat ni? Kita dah masuk dekat assumption. Okay, andaian. Asal Melayu disebut sebagai andaian assumption. Okay, kita pergi yang pertama 81 research assumption in narrative analysis. So kalau you nak buat analisis naratif, analisis perceritaan, nak buat mapping untuk tourism field. So ini adalah dia punya cadangan lah online. So we start the introduction. Okay. Next, after introduction, the discussion based on the previous qualitative research in tourism industry. Kita discuss dululah. And based pada kajian-kajian lepas dalam penyelidikan kualitatif spesifik dalam industri tourism. Okey, kemudian kita buat constructing typology, kemudian kita bincang the perspective on narrative, kemudian kita conclusion lah. Jadi ini kenapa dia punya proses flow macam ni, sebab ini adalah research assumption dan prosedur untuk narrative analysis. Okey. Okey, kadang-kadang sekarang ni banyak bincang lah, big data or small data lah. Big data and small data, a methodological review on the sustainable development in tourism industry. So you nak tengok lah in term of, kan biasa cerita dalam data ni bagian method kan. So tengok data ni untuk tujuan untuk menjawab objektif ni should be have, kena gunakan data kecil ke data besar ke atau sebagainya. So kita explain lah isu tentang big data and small data, a methodological review, a sustainable development in tourism industry. So we start with introduction, big data, small data, okay, methodology in sustainable research or in sustainable development research, dan kita tutup dengan conclusion. Okay, the value of qualitative inquiry for tourism public policy. Ni the value of qualitative inquiry for tourism public policy. So ini kita tengok qualitative inquiry lah, dia punya term dia. So introduction, the origin of quantitative. Mula-mula kita cerita origin for quanti to dominate a social science. Okay, problem with the positive agenda. So problem with positivism ni adalah falsafah dalam kuantitatif lah. So dia nak counter ni, dia kata the strength of qualitative research. So dia nak beritahu lah, so biasanya orang buat kuanti dengan menggunakan positivism. Tapi poin 4 dia highlight the strength of the qualitative research in develop evaluating tourism public policy. So nak beritahu lah bahawa kualitatif harus diguna dalam membangunkan dan juga menilai dari segi public policy punya tourism public policy. Okay, ni dapat, that's why dia punya tajuk the values kan. The values, bila outline artikel ini dia dah combinekan dari segi perkara awal dalam kuanti dan juga sedikit permasalahan dengan positivism. Kemudian dia nak beritahu kajian yang lebih sesuai adalah dalam bentuk qualitative research lah. Tapi you datang dengan kita menulis ataupun kat sini dapat proses kan, lepas cerita origin, problem, kita terus cerita strength of the qualitative research by develop evaluate tourism public policy dan tutup oleh conclusion. Okey, 84. This one adalah, kita ada yang research yang kadang-kadang buat simulation. Orang-orang engineering, orang sains akan buat simulation kan.
So concept and development for comprehensive operation support with modeling and simulation research. Ada dua tu lah, kan? Modeling dan juga simulation research. Okay, kita start dengan outline, introduction, kemudian methods, challenge to using modeling and simulation in the operation planning process. Kalau you nak gunakan satu saja boleh, macam challenging to use simulations in the ataupun use modeling in the operation planning process. Kemudian you come up a prototype decision support environments and prototype decision support environment, process and control. The last one sebelum conclusion kita ada future developments of modeling and simulation in the operation process. Ini nampak macam dia punya outline agak besar, kan? So kalau kita nak tulis artikel, you can make it simplify lah. The very important that semua boleh tangkap dan boleh faham lah apa yang kita nak kongsikan dalam penulisan artikel. Nanti kan publisher terima, dia reject. Kalau publisher dah terima, nanti tak ada siapa nak baca dan tak ada siapa nak read and cite. Okay, kemudian kita cerita tentang methods. Okay, kat sini cerita tentang pergerakan daripada kualitatif pergi kepada mixed method. Okay, qualitative approach to the mixed method practice in tourism research. Okay, dia punya outline, introduction. Okay, kita cerita dulu, mixed method qualitative methodology. Okay, the practice of qualitative approach for the mixed methods. Okay, kita masukkan salah satu research strategy adalah case study. Case study of qualitative driven mixed method. So neglect of the qualitative approach to the mixed method and conclusion lah. Jadi mana-mana researcher yang awalnya memang gunakan qualitative approach dan lepas bincang dengan supervisor, mungkin you nak it's not convert that we need to use also mixed method practice. Okay, so kat situ nanti you punya outline macam ni lah, kena tahu tentang apa tu mixed method kualitatif, apa the practice of qualitative approach, apa case study in term driven mixed method dan juga others lah. Okay, so kita go through daripada qualitative mixed method, kita ada mixed method grounded theory. Ini barulah, ini lebih deep lah. Okay, contemporary approach to mixed method grounded theory in tourism research. Yang ini adalah contemporary approach to mixed method grounded theory in tourism research. So kita ada introduction. Okay, dapat introduction, ceritalah apa tu mixed method. Kemudian grounded theory, satu-satu dululah, mixed method satu, grounded theory satu, baru kita blendkan dia jadi mixed method grounded theory. Okay, kemudian kita tutup dengan conclusion. Inilah antara benda-benda yang kita enhance lah. So asal mixed method, sekarang dah ada dah mixed method grounded theory. So outline kita cerita satulah di peringkat awal lagi kan. Apa tu mixed method, apa tu grounded theory, mixed method grounded theory. Kemudian kita make it conclusion and future agenda. Okay, yang seterusnya 87. Multiple hypothesis testing. Dia ada banyaklah, multiple ni lebih daripada satu lah, kan. Multiple hypothesis testing in experimental economics in tourism research. Kat sini hypothesis testing lah. So boleh buat hypothesis testing pun dia ada assumption dia, kan. So kat sini pula multiple hypothesis testing, kan. Kita ada introduction, okay, kemudian setup, annotation, assumption, stepwise multiple testing procedure, empirical applications, last kali conclusion. Okay, ini multiple hypothesis testing. Okay, ini biasa dan popular juga dalam social science research, especially for quantitative. Yes, we call that normality assumption. Ujian normality lah, kan. Syarat-syarat yang perlu diakui dan juga kena ikut berdasarkan ujian normality tu. Okay, normality assumption and result. Assumption and result, test the statistical analysis for tourism research. Okay, kalau kita nak test in term of statistik untuk mengukur tentang data ini bertaburan antara normal atau tidak, kita boleh gunakan software seperti SPSS. Sebab tu kat sini dia punya outline. So introduction, testing normality using SPSS statistical result. Okay, kemudian kita boleh test juga normality for using SPSS untuk dapatkan visual result. So ada dua lah, satu statistical, satu lagi adalah visual. Okay, last kita buat discussion and conclusion. Okay.
Okay, basically juga dalam kuantitatif ni orang bincang tentang parametric and non-parametric approach and assumption and effects of normality data for tourism research. So ceritalah, kita ceritakan dulu pengenalan, introduction. Okay, kemudian kita ceritalah parametric and non-parametric. Apa itu yang dikatakan sebagai parametric and non-parametrics? Okay, jadi kita ada assumption juga. So what is the parametric assumption? What is the non-parametric assumption? Okay, so macam mana parametrics and non-parametric will be affect the normality data? Okay, you kena explain yang tu. Okay, debates and discussion on normality issue and conclusion and future application. So yang this one penulisan artikel, sebab kita dalam tesis kita memang cerita detail tentang parametric and non-parametric, dan kalau you ada buat yang macam tu, memang ilmu pun begitu, nak tahukan perbezaan yang itu, kita tahu secara worldwide ramai yang nak ambil tahu. So inilah ada masa yang sesuai untuk kita tulis dan juga terbit artikel berkaitan dengan parametric and non-parametric approach, especially dalam this study adalah fokus kepada tourism research. Okay, next, ini basically dah dalam survey orang guna correlation and regression analysis kan. So memang you cerita detail dalam thesis, apa tu correlation, apa tu regression kan, plus ada assumption dengan interpretation. So you punya outline adalah introductions, okay, ceritalah apa tu definisi untuk correlation and regression. Okay, kemudian cerita syarat-syarat dalam correlation dan syarat-syarat dalam regression lah. We call that conclusion, analyze assumption atau dan regression analysis assumption. Next, kita buat interpretation data correlations and regression. So all the result need to interpret. So that's why nombor 5 tu interpret data correlation and regression analysis. Dan kita tutup dengan conclusion and future agenda. Okay, itu untuk paper. Bila kita, kalau ada pelajar, basically lah kalau saya selaku supervisor, bila pelajar tu tak ikut assumption daripada korelasi yang regression, kena tambahlah apa syarat-syarat, apa keperluan nak buat ujian analisis, apa assumptionnya. Dia tak boleh jawab, so kita kena explain lah. Okay, tapi saya tahu bila artikel berbentuk begini, kalau dapat terbit artikel memudahkan lah. Jadi kita dah tulis artikel, kalau student tanya kita forward je lah artikel kita dekat dia. Okay. Okay, setakat ni dah 90 dah. Ada soalan? Sekali jalan kita tengok method kan. Okay ke? Ada soalan nak tanya? Okay. Kalau tak ada saya... Doktor? Silakan. Okay, macam ni kan tentang method. Adakah nanti kita akan relatekan dengan kajian kita sendiri lepas kita dah cerita secara general, betul tak? Nanti kita akan itu terpulang sebab kita ada bahagian kesimpulan kan. Kesimpulan tu you boleh tak perlu sebutkan pada kita, you cadangkan untuk kajian akan datang tu supaya buat testing ke, walaupun sebenarnya you tuju kat diri sendiri, betul tak? Tapi kita open je, you cadangan kajian depan supaya buat apa. Jadi sebahagian daripada cadangan tu kita sendiri akan selesaikan dalam kajian kita. Bukan maksudnya bukan kita cerita yang kajian kita ada correlation, regression bukan? Tak semestinya. Okay. Kalau saya rasa saya tak perlu cerita lah. Memang boleh cerita, tak payah cerita pun tak apa kan. Supaya berdasarkan kita punya penceritaan dekat literature review tu, perbincangan dekat literature review tu, so kita ceritalah tentang kenapa banyak kajian yang buat survey ni, buat korelasi, apa yang dikatakan sebagai korelasi, apa secara regression. Kan? So tak semesti nanti dah sampai ke ujung nak beritahu kajian kita apa topik spesifik, tak perlu. Kan? Sebab motif artikel ni dikeluarkan untuk memberi ruang kepada tourism industry punya research atau tourism research. Bila dia nak buat ujian untuk korelasi dan regresi, boleh baca this artikel. Okay, baik, Doktor, faham. Okay, ini sekarang ni lah. Sekarang ni tengah trend, sungguh-sungguh trend dia. Okay, step by step of research assumption for mediating and moderating. Soalan ni tak boleh lari ni. Sampai dekat Viva, sure moderating bukan mediate. Pasti mediate bukan moderate. Kenapa nak guna dua-dua dalam kajian? Mediate pun ada, kenapa moderate pun ada? Kenapa tak pilih satu je mediate, tak payah moderate? Jadi semua tu adalah soalan-soalan. Saya tak adalah kata saya setuju atau komen, tapi lebih kepada saya nak tunjukkan you kena bersedia lah. So bila dalam penulisan tesis, assumption kena lengkap.
Okay, step by step kena ada. Kan, proses awal nombor 1 buat apa, nombor 2 nak buat apa. Okay, so artikel kalau kita tengah nak belajar apa tu SEM PLS, cerita pula mediation, SEM PLS, mediator atau mediating, silap-silap dapat jumpa artikel ni. Sebab kita punya tajuk adalah step by step research assumption for mediate and moderate effect for SEM PLS. Okay, dia punya outline introduction, okay, overview of mediating and moderating research. Kemudian kita explain lah definition apa tu mediating dan juga moderating effect dalam SEM PLS analysis. Okay, research success and evidence, menarik juga, cerita kejayaan kajian-kajian lepas, menunjukkan success and evidence. So lastly adalah conclusion and future agenda. Okay, setakat ni okay kan? Dekat bahagian chat pun saya rasa saya tak ada jumpa soalan. Tadi kalau nak tanya boleh tanya. Okay, kita sambung yang ke-92. Kita dah masuk instrumen. And instrumen, kita dah masuk development, pembangunan dan juga sekali lagi kita masuk validity untuk kesahan. Okay, for example yang ke-92 ni. Okay, topik masih sama lagi, sustainable development. Okay, sustainable development assessment in tourism industry, a comparison of the instrument. So kita nak tengok instrumen-instrumen yang ada dalam sustainable development dalam tourism industry ni. Okay, kita start dengan introduction, kemudian sustainable development assessments. Okay, sustainable development assessment, a comparison instrument. Okay, method yang kita guna kat sini adalah SLR. So kita dapat result, kemudian kita cerita tentang implication and limitation. Dan kita tutup dengan conclusion. Ini contoh kita nak buat sustainable development lah, assessment in tourism industry, comparison of the instrument. Okay. 93, a review ataupun review of literature on the survey instrument used collect data. So kena boleh belajar macam mana yang dikatakan kaedah tinjauan. Macam mana instrumen ni dia boleh jadikan sebagai pengumpulan data. Jadi kena tahu juga kalau orang yang first time menulis artikel mungkin dia kena dapatkan panduan lah. So dia search lah untuk dapatkan bahan bacaan untuk meningkatkan kefahaman dia. So pemilihan tajuk sangat penting lah. So topik ni review of literature on survey instrument used collect data on the sustainable development in the tourism industry. So outline dia start dengan introduction, okay. Kemudian method dia adalah literature review search, okay. Kemudian dia dapat result, kemudian dia dapat discussion and conclusion. Okay, next 94. The developments of sustainable development instrument procedure. Jadi dalam topik sustainable development, kalau cerita tentang prosedur dalam instrumen ni for tourism industry, apa yang kita boleh bincangkan lah. So kita start with the introduction. Kemudian construct and factors. Apa itu construct and factors? Development and instruments item. So dia ada validity analysis, reliability analysis, conclusion and future agenda. Jadi kat sini nak bangunkan instrumen prosedur tu kena ada semualah. Construct, factor, development instrument item, validity, reliability. Baru kita dapat satu instrumen yang baik. Oh, saya tak perasan ada soalan. Boleh tak kita cite artikel kita dalam tesis? Okey, saya bagi satu pandangan peribadi lah. Kalau kita ada pilihan untuk kita cite orang lain, better kita cite orang lain lah. Lagi-lagi orang lain itu adalah guru yang betul, guru yang baik atau pioneer dalam bidang. So kalau dah tak ada option langsung, dah tak ada apa-apa, baru kita boleh cite kita punya tesis. Kalau nak cite pun tak fair. Sebab apa yang you tulis tu dalam tesis. Kemudian tesis itu jadikan artikel. Kenapa pula tiba-tiba tesis nak cite artikel? Jadi kurang relevan. Kalau saya tak encourage lah. Melainkan you ada terbitkan artikel waktu belajar master. Tiba-tiba nak cite diri sendiri tapi artikel lain, artikel berkaitan dengan master. Ataupun sekarang you ada research grant. You ada topik PhD dan you ada research grant. Jadi you nak cite based pada research grant. Sebab research grant pun kaji hampir benda yang sama. Itu tak apa. Itu tak apa. Tapi kalau dalam tesis kita sendiri, keluarkan tesis, jadi terbit artikel, lepas tu bila terbit, kita cite pula artikel tu. Macam tak best lah. Kalau tanya saya dari segi professionalism pun tak betul yang tu. Okay, alright. Terima kasih, Faz. Okay, ada soalan lain? Kita santai-santai je. Kalau ada soalan, tanya saja. Okay. Next, kita pergi yang 95. Okay, an overview of data collection and impact evaluation. Sekarang ni ada pula istilah impact kan.
impact value evaluations for tourism industry. So antara perkara ataupun outline yang kita boleh pertimbangkan adalah kita start dengan introduction, apa yang dikatakan impact evaluation tu. So dalam industri pelancongan, kemudian kita plan for data collection. So kita kena plan data collection, kemudian ensure good data management. Specific issue in ensuring quality and data collection. The last one is conclusion. So kalau kita nak dapatkan data collection in impact evaluation, so ni lah yang dia punya outline yang kita boleh hasilkan. Start introduction, planning data, ensure good data management, specific issue in ensuring quality data collection and conclusion. Okay, kita pergi yang ke 96. Okay, essentials aspect in the design of data collection instrument in tourism research. Kita masih dalam kumpulan instrumen, kategori artikel-artikel berdasarkan instrumen. Memang kalau ikutkan instrumen memang publisher suka. Lagi-lagi kalau you boleh attach kat belakang lah item-item tu. Okay, introduction. Okay, kemudian method kita pakai teknik integrative review. So kita ada result, kita ada discussion and conclusion. Kesiaplah artikel yang ke-96 ni, essential aspect in the design of data collection instrument in tourism research. Okay, 97. Measurement instrument and data collection for tourism research. Jadi ada juga perbincangan kan tentang consideration of construct and bias. Kan dalam pengukuran instrumen ini, data collection kita untuk tourism research ni, adakah dia bersesuaian ataupun bertepatan consideration, dan juga dia adalah for construct and bias. Okay, dia punya outline adalah introduction. Okay, kemudian measurement instrument classification, okay, MIC kan, measurement instrument classification, kemudian error in measurement data collection, rule of developing an instrument, okay, apa rule dia kan, procedure dia nak develop instrument. So kita make a comparison between different instrument dan their specific bias, dan kita tutup dengan conclusion. Okay. Okay, kita ada buat preliminary evidence. Preliminary evidence for validity in sustainability developments tourism industry. So kita ada buat preliminary evidence lah untuk validity sustainable development. So we start the introduction. Okay. Next, kita akan explain what is a research design. Okay, lepas introduction, research design. Kemudian theoretical framework for sustainable development. Next, lepas cerita theoretical, kita sambung dengan instrument development framework for sustainable development. Lastly is limitation and future research. Ini konsep kalau satu artikel nak buat preliminary evidence lah, especially untuk your dalam proses validity on the sustainable developments. So ni adalah step-step dia, ada base pada design, research design, kemudian theoretical framework, kemudian instrument, last kali limitation. Okay, method use, ini 99. Method use for validity test of the questionnaire, theoretical construct and empirical construct for tourism research. So kita ada introduction, kemudian explain lah apa tu validity test. Okay, validity test ada dua kat sini. Yang pertama theoretical construct and kedua adalah empirical construct. Last one is a conclusion. Okay, next cerita tentang validity, kemudian reliability pula lah. Reliability criteria for good measurement in tourism research. So macam mana nak dapatkan good criteria tu, reliability criteria for goods, okay, dalam good measurement in tourism research. Okay, kita start dengan introduction. Okay, kemudian ceritalah apa itu reliability atau reliability definition. Okay, next kita cerita dua perkara dalam reliability criteria ni, ada stability dengan consistency. So untuk stability, so kita ada test, retest, reliability and parallel from reliability. So kalau siapa yang ada topik yang berkaitan dengan ni, so kena ambil tahulah apa yang dikatakan test, retest, reliability dan juga parallel from reliability. Kemudian consistency, kita ada macam biasalah internal consistency and split half reliability lah. So kita tutup sekali dengan conclusion. So ini adalah bagaimana penulisan artikel nak gambarkan reliability criteria for the good measurement in, kalau ikut kajian kita terpulang kat mana lah, dalam kes ni tourism research. Okay, next adalah kita combine antara kedua-dua, malah libatkan sekali dengan instrumen, validity and reliability of the research instrument. So nak tengok in term of
validity and reliability dalam instrumen kajian. How to test and how to test the validation of questionnaire in a tourism research. Macam mana kita nak validate kan, test of the validation. Okay, number one is the introduction. Okay, kita start introduction. Okay, kemudian kita cerita apa tu phase validity. Okay, apa itu content validity, apa itu construct validity, and kita ada discriminant validity dengan convergent validity. So tu untuk construct validity kita ada dua, discriminant and convergent. Criterion validity kita ada predictive, concurrent and postdictive validity. So paling banyak orang gunakan construct validity lah, tapi kita kena tahu juga apa maksudkan criterion validity. Ada predictive, concurrent and postdictive validity. Kemudian kita boleh cerita tentang reliability, sebab kedua-dua nombor 4 dan nombor 5 tu adalah proses validity. So kena cerita juga tentang reliability sebab tajuk kita validity and reliability. So nombor 6 tu adalah reliability, last sekali adalah conclusion. Okay, kita dah 100 lebih dah ni. Kalau ada soalan boleh tanya soalan. Okay, seterusnya ke 102. Okay, relevant approach of validity and reliability design for quantitative research. So apakah approach yang paling bersesuaian dalam menentukan kesahan dan juga kebolehpercayaan untuk penyelidikan kuantitatif. Soalan simple je soalan ni. Yang pertama introduction, dia punya outline. Nombor 2 definition, kena jelaskan apa maksud validity and reliability. Kemudian validity ada pecah pada dua, iaitu internal dengan external. Reliability based on the technique and analysis. Importance of validity and reliability in the quantitative. Kenapa pentingnya ujian validity and reliability dalam quantitative research. Dan last kali conclusion and future agenda. Okay, cerita tentang mixed method. Mixed method pun ada instrumen dia. Ada validity and reliability dia. So topik ni very direct. Mixed method in tourism research, instrument validity and reliability. And mixed method in tourism research, kita ada instrumen, validity dan reliability. So start dengan introduction, kemudian outline yang pertama, research instrument. So kat sini mungkin dia pakai 3, contohlah pakai 3. Ada questionnaire, ada interview, ada observation. Kemudian validity kita buat semula, ada content, internal, utility criterion and external validity. Reliability kita buat external dan internal, dan sekali kita tutup dengan conclusion. Okay, kalau ada soalan nak tanya silakan Okay, mixed research as a tool for develop instrument for tourism. Sama jugalah kat sini nak develop instrument. Okay, introduction, crossover analysis, fidelity on quantitative instrument, meta framework for instrument. So kat meta ni kita akan develop and construct validation IDCV. Last kali kita tutup dengan summary ataupun dekat conclusion. Okay ada soalan? Tak ada, saya sambung. Okay, a review. Ni yang kita bincang lah tadi. Ni extend lebih sikit lah. A review of mono method, mixed method, multiple method dalam sustainable development research ni. So ceritalah pengenalan, apa tu mono method, apa yang dikatakan mixed method, apa yang dikata multiple method. So ceritalah yang dikatakan mono, mix tu apa kan. Okey, kita dah masuk kepada bahagian, masih lagi dalam chapter 3. Saya spesifikkan kat sini adalah expert, who is expert. Second is translation, yang ketiga adalah ethics, yang nombor 4 adalah pilot study. So ini karya yang kita bincangkan dalam perkara, kita dah lepas assumption, kita dah lepas instrument validity and reliability. Lepas tu kat sini adalah isu tentang translation, ethics and pilot study. Okey, ini yang contoh artikel yang you boleh keluar. Artikel yang ke-106. Okay. The expert requirement. Apa syarat-syarat untuk menjadi seorang expert? Okay. Mana komen? Apa decision yang you buat untuk proses validity ni? So adakah melibatkan akademik, practitioner, consultant, policy maker atau lain-lain lagi? Okay. So untuk bahagian ni kita kena beritahu lah introduction. So kita kena tahu apa maksud expert validity. So apa syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang expert? Apa bentuk constructive comment from expert? So decision process, remain or improvement. Kemudian kita tutup dengan conclusion lah. So ini satu topik tentang nak tahu expert ni lepat lah. Comment and process and sebagai practitioner, consultant dengan juga policy maker.
Okay, next, collaborating with the tourism expert panel to establish content validity of the intervention. Ni deep sikit lah sebab dia fokus pada tourism expert kan, tapi untuk industri lain pun okay juga. So untuk collaborating with the tourism expert panel, establish content validity of the intervention. So ada melibatkan beberapa proses. Yang pertama introduction, okay. Then kita bincang context of the book reading intervention, okay. Kemudian content of validity and intervention development. Kemudian kita akan proses establish content validity teams, content validity rating. So kat sini untuk proses establish content kita ada dua lah kan. Content validity teams dengan content validity rating, kemudian conclusion. Okay, strategi. Ini termasuk masalah dari segi bahasa juga kan. Bahasa English dan sebagainya pun kita boleh hantar proofread lah. Namun proofread pun dia, so sebelum kita nak pergi proofread ataupun kita nak berkongsi tentang apa yang dikatakan sebagai language overcame and language barrier tu apa kategori dia. Okay. So paper yang ke-108 strategies for overcome language barrier in tourism research, kita mulakan dengan introduction. Okay, language barriers in the tourism research. Okay, kita buat overview type of the tourism interpreter and their potential role. Kemudian kita ceritalah qualitative and quantitative research data consideration. Tak semesti ikut semua, mungkin ada bahagian you skip je. Survey instrument and translator, budget for interpretation and translation. Ni isu boleh besar lah. Isu budget kan, cost untuk nak buat interpretation and translation. Last sekali adalah discussion and conclusion. So ni adalah barriers dia lah. In term of overcame language and barrier in tourism research yang ini. Okay. Bila nak buat translation, for example translation, sekarang kita bincang translation. Translation of tourism research instrument. Basically kalau orang buat research instrument, bagaimana dia punya penceritaan tentang translation. Research process dia, pitfalls dia and challenge dia. Okay, kita start dengan outline introduction, type of translations method and the translation processes. Then kita buat method testing and translate research. Instrument qualitative and quantitative challenge and method to minimize error in translation. So kat sini kita mula-mula sekali kita nak tentukan dulu type untuk translation method dan juga translation process tu. Kemudian kita testing, method for testing translate research. Instrument kita akan gunakan sama ada quali ataupun quanti. So that part kita akan dapat challenge and method to minimize error in translation. Okay, ini yang famous. Kerap kali ditanya bila tanya tentang translation, rajin je mulut menyebut back to back translation lah. So kita ada back translation procedure, so process and research instrument. So kita nak cerita sekali ni assumption ni. Okay, target language, translate, pretest and validate item. So kita start dengan introduction. So kita buat overview dan termasukkan sekali definition of translation. So next target language and translate research item, pretest research item and validate research item dan conclusion. Okay, research ethics. Okay, seterusnya adalah bincang tentang etik. Banyak universiti sekarang memang dah ada etik lah. Kadang-kadang prosesnya mengambil masa juga. Okay, research ethics consideration for tourism research. Apa etik dia? Mungkin dekat prosedur ke ataupun melibatkan juga integrity and application. Okay. So dekat bahagian research ethics consideration ni, kita start dengan introduction. Okay, research ethics dari segi definition and consideration. What's a procedure research ethics, what integrity research ethics, the application of research ethics. Okay, kita ada procedure, kita ada integrity dan juga kita ada application. Okay, next 112. A review of research ethics internet based. Sekarang ni banyak orang collect data gunakan internet kan. So kita kena jumpa jugalah expert untuk bahagian ini untuk tengok kesesuaian dia. Okay, so start dengan introduction, public and private space. So risk in internet based research participants, internet based research and informed concern, conclusion. Okay, so inilah tentang research ethics lah. Okay, ethics in tourism research, review board, ethical issue and research development. Kadang-kadang itu sangat penting kita kena tahu juga siapa yang ada ethical board. Kalau macam saya, kalau saya ada artikel jurnal, saya ada satu tips saya gunakan yang mana saya kena check chief editor. Saya kena make sure chief editor tu saya kenal. Walaupun tak pernah jumpa secara bersemuka tapi secara online. Saya tahu dia memang dalam bidang itu dia lah yang pakar. Jadi kita identify jugalah.
So dia punya outline, introduction, ethic review board, tourism research, widely ethical issues and ethical tourism research, issue for research development, relationship and power. Last sekali adalah conclusion. Okay, pilot study. Pilot study pun boleh keluarkan jadi artikel. Katalah you dah siap pilot study di hujung bab 3. Okay, kita boleh gunakan pilot study itu sebagai jadikan satu artikel. Kan, contoh kat sini tajuk dia Sustainable Development for Brunei Tourism Industry, a Pilot Result. So kita boleh buat pilot result lah. So pilot result macam sama macam artikel sebenar lah. So ada intro, ada literature, ada method, analysis, discussion dan conclusion dan future agenda. Okay, yang ni untuk pilot result lah. And critical success factor. Kadang-kadang saya suka study berkaitan dengan critical success factor kan. Jadi sama dengan tourism boleh buat lah. So critical success factor of sustainable development for Malaysia tourism industry. So dia punya outline, intro, macam biasa macam research lah. And literature review, ada method, analysis, discussion, conclusion and future agenda. Okay. Okay, methods for doing a pilot study. Why is essential? So penting ke pilot study ni? Pernah ke buat? Kalau tak buat apa jadi? Ya, kan? So banyak perbincangan tentang itu. Boleh hasilkan satu artikel supaya jelas. Introduction, kemudian kita determine the feasibility of the study protocol. Kemudian recruitment subject, testing the measurement instrument, data entry analysis. Jadi untuk data pilot study ni ada beberapa proses yang kita perlu tahulah kenapa perlu ada. Okay, step in conduct pilot study, interview and qualitative research. So macam mana kita nak buat interview dalam proses pilot study. Okay, itu pun sangat penting. Kita start dengan introduction. Okay, kemudian determine clearly interview question. Kemudian the initial interview question by review by expert. Of course lah sama macam kuanti. So sidik pada penilai dia, sama juga dengan interview. Kemudian kita select a participants pilot for interview, report the modification made and conclusion. Okay. Okay, kita nak masuk pada bab seterusnya. Okay, tapi ada soalan tak? Bab 3 ada soalan tak? Okay, kalau bab 3 ni banyak sekali kan. Jadi kita ambil contoh this sebelum kita dah selesai design kan. Okay, ni okay, saya nak ambil contoh-contoh supaya kita boleh refresh. Okay, okay, this one. Okay, assumption and procedure. So assumption ni adalah macam kita kata andaian bahasa Melayu atau syarat-syarat atau prosedur lah. And so kita buat research assumption untuk narrative analysis. Kita buat big data and small data. Kemudian kita tengok tentang penulisan artikel based pada qualitative inquiry. Kemudian kita tengok dari segi bagaimana nak operate dalam modeling dan juga simulation. Okay, kemudian nak tengok dalam mixed method, dalam qualitative approach. Okay, kemudian kita blend contemporary approach, combination mix dengan grounded theory, mixed method grounded theory. Okay, kemudian kita cerita tentang multiple hypothesis testing. Kemudian kita ada buat ujian normality. Kalau ujian normality and statistical ni biasanya adalah pertama dia akan jumpa histogram, kemudian jumpa QP plot. Okay, so itu perkara-perkara yang penting lah untuk tentukanlah apa result yang dapat dikeluarkan dalam ujian normality nanti. Okay, sama ada dalam bahagian apa kita panggil tu testing the normality ataupun dia akan ada di tempat lain. Okay, kat sini dia ada introduction, testing normality using SPSS, sama juga. Yang ketiga, yang keempat discussion and conclusion. Okay, ini cerita yang seterusnya, hangat juga cerita dia tentang parametrics. Okay, sebelum tu saya buka lagi. Setakat ni okey ke? Okay. Nampak macam diam je semua kan? Okay. Ya saya. Nak tanya ke okey tu? Nak respon? Okey. Oh, okey. Macam dia terputus kat situ kan? Okey, 89 is parametric and non-parametric approach lah. Berkaitan dengan normality data ni. Okey, tadi pada sebut. Cuma kat sini cerita lagi detail lah. Tentang parametric and non-parametric definition. Apa dikatakan parametric and non-parametric assumption. Okey, macam mana parametrik tu. Yang data normal kan cerita. Oh, saya tak perlu data bertaburan normal. Okey, kita perlu data bertaburan normal. So, not proceed wajib kena ada, what we call that. For example lah kan.
parametric and non-parametric ni sebenarnya dia adalah dua jalan. Dua jalan sama ada kita nak guna parametric or non-parametric. So parametric tu adalah dia punya approach dia dan non-parametric dia approach. Tapi niat dia last kali dia akan pergi pada benda yang sama lah. Okay. So debate and discussion normality issue. So saya katakan sampai sekarang orang debate kan. And conclusion and future agenda. Okay. Okay, kemudian kita bincang tentang kita dah bincang tadi semua ni kan. Jadi saya skip ni lah kan. So kita dah cover instrumen tadi semua ni kan. Ni semua instrumen tadi korelasi, regression, SAM, PLS. Kemudian kita dah cover tadi ni instrumen. Okay, ni instrumen juga. Okay, alright. Tapi based on the literature on the survey. So ini adalah develop sustainable development instrument. Okay, ni kita tengok tadi data collection impact. Okay. Kemudian essential aspek dalam design data collection instrument. Okay, ini masih lagi instrumen. Nak tengok tentang consideration and construct and bias. Okay, ini primary evidence. Okay, method used for validity test questionnaire and theoretical construct, empirical construct. Okay, kemudian reliability criterion. Kita dah tengok dah tadi validity. Okay, how to test validation of the questionnaire. Okay. Kemudian kita relevant approach to validate reliability design. Okay. Mixed method dalam tourism, perbincangan kepada instrument validity and reliability. Okay, mixed research tool and to develop instrument. Review mono method, mixed method, multi method. Okay, kita dah masuk juga dekat translation. So kita bincang tentang expert requirement. Siapa expert? Mana komen itu? Mana decision dia? Mana menunjukkan proses itu? Keterlibatan oleh siapa? Academic, practitioner, consultant, policy maker kena ada. Okay, collaborate with the tourism expert panel to establish content validity and intervention, strategy to overcome the barrier in tourism research. Okay, dari segi translation of the tourism research instrument, daripada research process, challenge, pitfall. Okay, research process, pitfall and challenge. Okay, lepas tu kita buat procedure back to back translation. Okay, kita ada research ethic consideration, procedure, integrity and application. So kita kena review tentang sekarang ni lah kita ada internet based research. So ethic in tourism research, review board, ethical issue and research development. So kita boleh juga tulis artikel based on the pilot study. Okay, buat paper untuk critical success factors. Okay, kenapa pilot sangat penting? Adakah ada wajib? Kenapa? Okay, kemudian ni tadi kan. Okay. Conduct pilot study. Okay, kita nak pergi pada yang seterusnya lah, bahagian yang terakhir. Sebelum tu ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Okay. Dalam kajian ini kita memang memberi fokus pada bab 1, bab 2, bab 3. Sebab tak ramai orang tulis artikel untuk bab 1, bab 2 dan bab 3. Okay, untuk bab 4. Okay, untuk bab 4. Saya ada cerita sikit lah. Artikel ni merujuk kepada bab 4, iaitu dinamakan sebagai artikel penyelidikan. So artikel penyelidikan ni no issue lah. Dia punya outline, intro, LR, method, analysis, discussion, conclusion. Jadi untuk secara nak memperdetailkan, okay, jadi bila sebut artikel bentuk penyelidikan ini, so kita tak perlu kumpul data lah. Okay, artikel penyelidikan biasanya boleh terbit, okay, berdasarkan objektif, persoalan dan hipotesis yang khusus. Maka ianya boleh ditulis terbit dengan banyak mengikut bidang dan amalan penyelidikan. Jadi banyak sebenarnya yang kita tulis dekat bahagian chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Okey, semuanya adalah artikel penyelidikan. Sama ada dia analisis awalan preliminary pun artikel penyelidikan, pilot study pun kajian penyelidikan, yang mana ada ujian kesahan dan juga mahupun profiling keputusan mengikut research objektif dan research question, hypothesis. Okey, kita terus pergi pada bab 5 sebab kita tahu bab 4 adalah dapatan, kita dapat result. Jadi kalau kita buat artikel pun kita ada 4 step je, intro, LR, method, analysis, discussion and conclusion. So kita nak bincang yang benda yang kita boleh buat dari awal, especially chapter 1 to 3. Okey, kita tambah lagi satu lagi adalah bab 5 adalah kesimpulan. Okey, kesimpulan ni dia ada bahagian yang kita boleh raikan, iaitu semua bahagian. Okey. So kita ada pengenalan dan juga kita ada kesimpulan. Tengah-tengah tu kita ada ringkasan penyelidikan.
So kita ada sumbangan, kita ada limitasi kajian. So ini semua kita buat artikel. Ringkasan artikel kita boleh buat. Sumbangan kajian kita boleh buat. Limitasi kita boleh buat. Cadangan pun kita boleh buat lah. Okay, kita pergi yang pertama lah, 118. Okay, kita nak bina tentang summary result. Biasanya lah dekat chapter 5 tu, sebelum kita nak cerita tentang sumbangan kajian, kita kena cerita ringkasan kajian. Okay, kat sini ringkasan kajian kita buat satu artikel, Sustainable Development and for Malaysia Tourism Industry, Summary Result and Evidence. So kita namakan ringkasan kajian ni sebagai Summary Result and Evidence. Okay, kita start dengan introduction. Ceritalah current summary result for the Sustainable Development Research. Okay, kemudian cerita new research evidence. Sustainable Development Research lah, in term of new research evidence. Sebelum tu kita cerita current summary juga. Itu pun based pada Sustainable Development Research. Okay, kemudian kita akan gunakan ataupun outline kita yang terakhir adalah conclusion. Okay, 119, theoretical contribution, sumbangan dari sudut teori ataupun theoretical academician. So, apa sumbangan dekat theoretical of the sustainable development for the Brunei tourism industry? So, kita ada introduction, kemudian kita ada new knowledge. New knowledge, apa yang dikatakan sebagai, bila tengok study pasal theoretical contribution, kita find that new knowledge for sustainable development research. Kemudian kita based on the theoretical contribution, sustainable development research juga. Jadi kita nak tahu kat sini pentingnya kita nak buat theoretical contribution, memberi result yang memberi secara new knowledge dan juga theoretical contribution. Okay, methodological contribution. Tadi theoretical, tadi sumbangan dari sudut teori. Yang kedua adalah sumbangan dari sudut metodologi. So kita boleh buat satu artikel juga, okay, methodology contribution of the sustainable development for Indonesian tourism industry. So ada introduction, okay, cerita tentang new research design, apa new research design kita. Okay, apa methodological contribution of the sustainable research juga. Okay, kemudian kita tutup dengan conclusion. Okay, empirical contribution. Satu-satu lah. Tadi kita dah bagi theoretical, kemudian methodological, kemudian empirical. Maksudnya empirical contribution. Di sini kita start dengan cerita lah, kan? Introduction. Kemudian cerita lah apa dia katakan new empirical result of sustainable development research. Kalau you nak cerita sustainable development dulu, boleh letak dulu. Nombor 2 cerita sustainable development. Okay. Kemudian new empirical result. Okay. Kemudian empirical contribution of sustainable development research. Last sekali adalah conclusion. Okay. Okay, next 182 practical. So yang last practical lah. Okay. Okay, kita ada practical, kita ada empirical, ada metodologi, theoretical. Satu sumbangan, satu artikel. Saya nak cerita tentang sumbangan theoretical, buat satu artikel. Nak cerita sumbangan dari sudut method, satu artikel. Nak cerita sumbangan dari sudut empirical, saya nak cerita. Sumbangan dari sudut practical, saya nak cerita. Jadi kita boleh assume yang macam tu pun boleh. Kan? So untuk practical contribution of sustainable development, so kita punya outline adalah introduction. So cerita tentang industrial contribution of sustainable development research. Kemudian government contribute for the sustainable development research. Lastly, conclusion. Okay. Okay, kita nak cerita siapa pula yang dapat manfaat. Masih dalam kumpulan practical, tapi kita identify siapa yang dapat manfaat lah. Okay. Okay, yang pertama adalah academician and society contribution. Maksud daripada practical tu, yang dapat manfaat dia adalah akademia dan juga society lah. So macam ni kita nak ceritalah apa yang sumbangan dari sudut akademia, okay, society untuk contribution. Sebab ni dia blend ni, academia and society contribution. Okay. Kemudian environmental contribution, cerita tentang persekitaran. Tadi dah cerita macam-macam, kita dah cerita theoretical, kemudian methods, kemudian empirical, kemudian practicals, kemudian academician and society. Next, dekat environmental contribution. So kita boleh buat environmental contribution in sustainable development. So for Indonesian tourism industry, kita ada introduction, kemudian kita ada social environmental contribution. Okay, economic, lepas social economic lah, economic environmental contribution or the sustainable development research. Okay, kat sini kita nak bincang lah. Jadi sumbangan tu sangat besar kan, dari sumbangan environmental, dari sudut academia and society,
Dari sudut praktikal sendiri, okey, kemudian ada empirical, kemudian methodology dan juga theoretical. Okay, next recommendation and future agenda for the sustainable developments lah. This one adalah recommendation and future agenda. Okay, kita boleh start dengan introduction. Ini chapter 5 semua dah So kita mulakan apa the recommendation for the sustainable development, apa untuk future agenda of the sustainable development and conclusion. So because topic recommendation and future agenda, so kita kita kena cerita recommendation dulu, kemudian future agenda. Okey, kita dah selesai dah Ada 125. 125. Ini kalau chapter 5 ni ada recommendation and future agenda ni bahagian cadangan. Okey, bab 5 ni contribution, environmental contribution, academia contribution, practical, empirical, method dengan theoretical adalah di bahagian sumbangan kajian dalam bab 5. Okey, kemudian cerita tentang summary result and evidence adalah perkara awal sebelum kita tulis berkaitan dengan contribution. So kita kat sini adalah sustainable development for Brunei tourism industry, summary result and evidence. Okey, kemudian kita highlight tadi kita ada bab 4, tapi bab 4 adalah sama seperti mana yang dalam basically artikel. So ada apa? Ada intro, ada LR, method, discussion, conclusion. So dia tak banyak yang perlu diperbincangkan untuk chapter 4, tapi kalau benda yang menyumbang besar dalam penulisan artikel kita yang mungkin kita tak terlepas pandang sebelum ni adalah penulisan artikel chapter 1, chapter 2 and chapter 3. Okay. Alright, saya buka soalan dan jika ada soalan kita ni dah almost selesai sebab you all tak banyak soalan. Jadi kita kat sini habis awal sebenarnya 125. Biasanya saya suka kupas satu-satu supaya kalau ada soalan kita boleh highlight. So saya buka ruang untuk tanya soalan untuk kita punya hari ini untuk dapatkan idea 125 artikel merujuk pada bab demi bab. Okey, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 4 tak ada. Okey, kemudian kepada bab 5. Okey, remind saya, takut saya lupa nanti bila saya nak prepare video nanti, video rakaman untuk sesi pagi dan sesi petang, saya nak bagi juga contoh-contoh artikel lah. So banyak contoh-contoh artikel yang kita boleh tulis untuk bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 5. Nanti you tengok jenis artikel. Jenis artikel berbentuk general review 1. Jenis artikel berbentuk literature review 2. Artikel berbentuk literature review, general review and conceptual. So 3 jenis ni saya akan kongsi dalam Google Drive. Nanti you tengoklah contoh-contoh artikel general review, contoh-contoh artikel dalam bentuk conceptual, contoh-contoh artikel dalam bentuk literature. Dekat situ nanti you nampak macam mana you nak faham 125 cadangan tadi ni. Okay, dengan ada artikel-artikel yang detail, so kita boleh tahu macam mana kita nak menghasilkan satu artikel dengan baiklah. Okay, ada soalan? Ada apa-apa persoalan nak tanya? Okey, slide saya dah bagi kan? Jadi you tengoklah. Jadi saya membayangkan begini. Kalau peserta kohort, okey, saya tahu ada yang dah siap sampai chapter 3. Okey, chapter 1 apatah lagi, chapter 2 apatah lagi. Okey, menulis artikel ni dia kena selalu positif. Kadang-kadang orang tulis artikel ni dia nak cepat, dia desperate sangat. Tulis satu artikel je tapi hantar banyak tempat. Okey, nanti kita nak hantar ke mana? Tak apalah, kita hantar je lah semua serentak. So siapa yang dapat, siapa yang reply, kita katalah accept, lepas tu yang lain kita tarik balik. Jadi kalau tanya saya itu tidak profesional lah. Okey, yang the professional adalah bila you join kursus ni, you dapat menghasilkan banyak artikel. Okay, dan artikel tu kena improve time to time. Jadi kalau contoh, kalau you tulis artikel kena reject, tak apa. Because it's a learning process. Tapi sekurang-kurangnya dia ada dah artikel. So you tambah baik lagi artikel tu dan nanti artikel tu dapat diterima. Itu sangat penting lah dalam kursus ni, sebenarnya dapat menzahirkan banyak artikel. Tinggal kita nak buat ke ataupun tak nak buat lah. Tapi kena disulam dengan tip and tricks lah. So bila dia disulam oleh tip and tricks, you lebih jelas lah. So saya ada lebih kurang 150 tip and tricks sebenarnya nak tembus Scopus dengan Web of Science.
Tapi sedikit sebanyak tadi saya dah cerita lah. And kalau nak masuk kena ada good citation in term of top publisher lah. Dan dia depend pada orang kata apa, bergantung juga dengan keperluan semasa lah. Sama ada tajuk tu boleh pergi atau tidak, boleh dapat banyak download ataupun tidak. Kalau tajuk tu become terlalu general, so mungkin susah untuk satu-satu artikel tu dapat diterbitkan. Okay, saya buka soalan jika ada soalan. Apa-apa soalan pun tak apa. Doktor nak tanya, kebiasaannya kalau macam kalau kita buat paper macam tentang kerangka konsep, biasa kita akan bentang di conference. Masa hari tu saya ada buat satu paper tapi extended abstract lah, dalam 5 helai jugalah, cerita tentang kerangka konsep. Boleh ke saya guna balik paper extended abstract tu yang menjelaskan tentang kerangka konsep, kemudian saya buat full paper pula untuk dihantar ke jurnal? Okey, jawapan dia boleh. Okey, jawapan dia boleh. You kena tahu bahawa kita tak ada masalah untuk pergi mana-mana conference. Okey. Tapi kita tahu bahawa kadang-kadang bila kita nak join conference, kita kena hantar artikel. Tak kisahlah artikel konsep ke artikel yang ada data pun tak kisah. Jadi dalam case tu you hantar artikel konsep. Okey, kalau you pergi proceeding, you pergi conference, so ada possibility untuk masukkan proceeding. So proceeding tu akan di-online kan. Jadi bila kita nak ambil balik artikel itu untuk hantar ke jurnal, boleh atau tidak? Jawapan dia boleh. Tetapi kita mempunyai kesukaran sedikit kerana artikel itu perlu ada sedikit modification lah. Jadi kena ada tambahan banyak. So bila kita utilize artikel jurnal, katalah hantar kat luar negara akan check turn in, dan turn in tu akan kena kepada kita kata apa, yang artikel yang pertama tadi dekat. Katalah you pergi conference tadi, conference tu dia memang publish online. So you kena make sure kalau kita hantar satu artikel jurnal kena extend, bila check turn in kita kena dapat dalam 29% saja. Tu dia isu dia dah similarities. Walaupun artikel tu kita sendiri kan, tapi sebabkan publisher berlainan, isu dia publisher. Proceeding mungkin dekat universiti. Lepas tu artikel jurnal dekat Springer contohnya. So Springer ada masalah sebab bila dia check turn in, dia kata artikel ni milik UPSI. Jadi Springer lalas sekali dia tolak artikel kita lah, sebab dia tahu artikel ni dah di protect ataupun dah diterbit di mana-mana conference. Lagi-lagi dia tak nak bermain dari segi legal yang tu lah. Jadi kalau tanya saya, you bebas untuk hantar jurnal di mana-mana, tapi you kena tambah sana sini dan you kena check dekat turn in, better dapat less lah. So kalau hantar kat jurnal kat luar negara, basically nak bawah 25%. So you kena target yang 25% tu lah. Kan? Okay Maya, nanti saya akan beritahu tentang selepas kohort ni ada optional untuk package untuk penerbitan artikel tu nanti. Bukanlah package penerbitan artikel untuk penulisan artikel tu, nanti saya beritahu. Kan? Nanti bila nanti saya beritahu lah. Saya sebenarnya back to back ni sebenarnya. Back to back daripada kemarin lagi. Kemarin saya habis kelas malam tadi pukul 12. Lepas tu dengan you all pagi ni, malam ni ada juga, dan esok pagi ada sikit. Okay. Nanti lepas tu nanti saya akan inform dekat grup WhatsApp lah untuk next step dalam proses merangka untuk penulisan artikel jurnal jugalah. Sebab yelah sekarang ni untuk cohort kita lebih kepada penulisan tesis, kan. Cuma di akhir ni saya bagi juga kan benda yang one module lah. So hari ni satu modul je. Kan saya ada lebih kurang 21 modul, saya bawa tambah lagi 3 modul, dah ada 24 modul dah semua untuk kursus untuk penerbitan artikel. So yang kita buat ni salah satu daripada 24 modul. So modul kita hari ni adalah pindah tesis lah, daripada dapat idealism, keluarkan outline supaya kita positif, dapat mengeluarkan banyak artikel through chapter by chapter. Okay. Kalau boleh dia tak boleh sama 100% lah Nur Hamimah. Okay. Kita dah pergi dekat conference pakai tajuk A, B, C, D, E, F. Okay. Jadi bila kita nak ambil artikel tu, nak hantar ke artikel jurnal, takkan nak pakai A, B, C, D, E, F. So kena adalah modification sikit tajuk tu supaya diorang akan buat cross check. Okay. Bila publish, you dapat artikel jurnal, dia akan buat cross check secara online. Paling tepat dia buat turn in tu lah, dia check similarities. Kalau
tajuk memang 100% sama, saya silap, chief editor reject terus. Kan? Kalau saya jadi chief editor memang tak adalah kita terus reject, kita tengok lah. Tapi kalau obvious 100% sama, kita reject. So modify lah, modifykan tajuk tu. Kadang-kadang tulis artikel ni tak ada masalah. Kadang-kadang bukanlah saya nak cerita kan, tapi kalau kawan-kawan saya kalau hebat-hebat macam Dr. Herul tu, tajuk dia buat kan, Twinkle Twinkle Little Star lagi, kan. Jadi kalau tanya saya tajuk artikel, you boleh check dekat jurnal yang kita nak hantar tu macam mana dia menghasilkan artikel jurnal. So kita boleh buat tajuk tajuk gunakan tanda question, gunakan what is sampling size, how to calculate sampling technique, guna tanda soal. Jadi my advice, modify lah title tu di jurnal yang kita nak submit. So kita tengok tajuk-tajuk di tempat jurnal yang kita nak hantar tu macam mana rupa tajuk dia. Kalau jurnal yang kita nak hantar tu not mention nama country tau. Ada setengah jurnal dia tak suka kita letak nama country tajuk kita. Macam ni kan, for Malaysia, for Indonesia, for Brunei, tourism industry. Ada setengah jurnal dia tak minat, dia tak, kalau boleh dia tak nak kita mention nama country. Sebab kalau you letak dekat Brunei, takut orang Brunei je baca. Sebab tu ada setengah jurnal ni dia tak bagi kita letak nama country. Tu yang kena belajar tekap tadi tu. Kita kena tahu dekat jurnal yang kita nak hantar tu amalan dia macam mana. So bila kita follow the amalan, so chances untuk kita dapat tu tinggilah. Okey, dapat Hamimah jadi macam itulah, tak boleh lah, tak boleh 100% samalah dan kena tambah lah. Sebab tu kalau nak pergi conference tu ada dua jalan je pergi conference. Conference yang pertama dia sekadar nak dapatkan idea. So dia pergi conference kadang-kadang 4-5 muka surat je because of dia nak present idea. Yang kedua dia present bersungguh-sungguh artikel dia sebab nak dapatkan best paper lah. Best paper lah. So kita boleh dapat best paper lah juga kalau kita punya idea tu bagus, komprehensif. Biasanya basically kalau tempat saya, kalau conference mana-mana, kalau nak dapatkan best paper tu mestilah ada data dan result dan sebagainya lah. Tengoklah conference, ada conference yang konsep paper pun dia boleh bagi best paper kan. Jadi you ada dua jalan, sama ada untuk sebagai tiket untuk dapatkan show your idea, dan lepas tu memang you nak tarik kemudian nak keluarkan artikel jurnal, ataupun memang you aim untuk best paper lah. Kalau best paper memang you kena tulis betul-betul lah you punya conference. Okay. Okay, ada soalan lain? Saya suka sebenarnya kalau ada banyak soalan sebenarnya. So kalau tadi saya rasa ada yang baru masuk, kita dah selesai untuk petang ni untuk cover kesemuanya, ke semua chapter macam mana kita nak keluarkan idea. So secara total ada 125 idea lah untuk kita menghasilkan artikel. Jadi bagi saya suka postgrad sebenarnya. Bila postgrad dia positif. So kita baru start nak tulis artikel yang pertama atau artikel yang kedua. Jadi kita kena positif. Walaupun artikel kita tu dekat research background dengan problem statement sahaja, namun itu salah satu cabaran awal untuk kita buktikan bahawa nak menulis artikel ni di chapter mana-mana pun tak apa. Jadi kalau dapat terbitkan artikel daripada orang kata daripada SEM 1 sendiri dari awal mungkin, so dia akan menjadi booster untuk you all lah. Dia akan lebih bersemangat. Saya jarang saya jumpa kalau student saya dapat tulis artikel dia demotivate. Saya nampak kalau dulu zaman-zaman dulu sebelum pandemik saya ada banyak GRA. So once GRA atau student saya dapat publish artikel tu, saya dapat tahu dia punya semangat tu lain macam. Jadi kalau dalam minggu tu nampak dia rajin, dia nampak macam trigger dia nak buat next article journal. So dengan harapan saya bila perkongsian 125 ni you ada banyak ruang untuk jurnal ni nak hantar artikel macam mana, jurnal ni nak hantar artikel macam mana. So you ada banyak ruang yang you boleh submit artikel lah, sebab you dapat menghasilkan banyak artikel dan you pun dah tahu macam mana nak menghasilkan beberapa artikel yang banyak tu. Tapi jangan tak boleh buat serentak jadi kita cuba buat satu-satu. You macam ibarat tesis tu ada banyak stok lah. So keluarkan satu. Kan? Macam Syuk kata kan, tak ada masalah. Kalau saya memang ada conference, saya memang buat conference since 2018. Conference saya biasa-biasa saja, tapi dia fulfill kriteria untuk yang orang kata
newcomer lah ataupun minimum requirement. Okay. Jadi untuk saya punya conference tu in the end akan publish artikel jurnal, dan artikel jurnal tu dia akan terbit untuk index era. Jadi untuk kita dah discuss dengan publisher tu, so in term of jenis articles, so kalau you dapat tulis artikel berdasarkan contoh tadilah issue and trends ataupun gabungan research background dengan problem statement dengan issue and challenge, okay, dia terima. Dia terima untuk dia terbitkan artikel kita as long you jagalah kualiti penulisan, setiap citation pasti ada dekat reference dan reference ditulis dengan betul dan penulisan kita tak adalah typo dan sebagainya. Kena jagalah kualiti penulisan, kena jaga. So tulis 5-6 muka surat pun okey. Okey, dan dia boleh terima untuk terbitkan lah. So around terbitkan tu saya boleh kata dalam 3 bulan macam tu terbitlah artikel. Kan? Jadi tapi kalau tanya saya tak adalah. Kalau yang ada ramai-ramai kat sini yang expert, so mungkin carilah conference yang lebih established ataupun yang ni. Saya memang conference tu memang kita buat conference tu untuk takers untuk mostly klien-klien yang nak minimum requirements lah. And kadang-kadang ada daripada, sebab kalau kita tengok sekarang jurnal bukan academician je ada banyak yang daripada kerajaan, for example institution kerajaan, kalau dia nak naik grade daripada 41 ke 44 ke kan, daripada 44 ke nak 48 ke, dia kena terbitkan artikel jurnal. So dia bukan academician punya background. Jadi kita banyak kena memenuhikan requirement untuk yang macam tu kan. Kemudian adalah macam researcher yang luar negara juga yang nak minimum saja, dan kita sediakan platform untuk minimum kan. Macam saya sendiri pun saya tak hantar kat situ dah sangat sebab requirement university nak standard yang lebih tinggi. Tapi pada yang sama kita tak boleh abaikan sebab ada setengah universiti nak project degree kan, degree project pun terbit artikel kan. Jadi dia nak cari platform yang minimum lah. Jadi konsep dia saya rasa tak ramai jurnal yang membuka platform untuk minimum requirement, jadi kita maintain untuk minimum requirement lah. So tak perlu kita go through the orang kata it's not established, yang prestige yang lebih tinggi lah. So go through the very basic my site dan juga era index lah untuk fulfill requirement. Tapi apa yang kita buat, kita terima mana-mana articles yang tapi kita check jugalah, takut ada plagiat ke kan. Benda tu kita check juga. Masa yang sama penulisan tu pembetulan, kalau ada benda error yang you buat memang kita akan pulang balik lah. Tu standard lah. Yang kita tak terus macam hantar terus terbit, tak lah. Yang kita kena check juga in term of biar mencapai. Nanti basically kalau orang main math, saya ada beberapa cerita lah. Lalas kalau macam student kan, dia tulis artikel, kemudian tak bagi supervisor semak. Okay, kemudian dia terus hantar, kemudian terbit. Lepas tu supervisor dapat artikel tu. Bila artikel supervisor baca, ada banyak kesilapan, cara perenggan tak betul, ada typo lagi, ada citation tak ada reference. Jadi supervisor rasa macam tak seronok artikel tu terbit. Jadi dia minta kita keluarkan nama dia. Jadi dah hubungan kita dengan supervisor tak okey. Jadi bab-bab tu kena jagalah. Sebab tu kalau tulis artikel ni bincang balik dengan supervisor. Okey, supervisor pun dia dah baca, dah tengok, kita pun dah hantar proofread ke dan sebagainya, then baru kita submit lah. Jadi tak nak jadi nanti make sure nanti bila supervisor dapat artikel kita nanti in the end dia marah kita balik kan. Kenapa tak bagi dia baca kan, banyak kesilapan, error and typo sana sini. Tu antara proses yang kena ambil tahu jugalah. Saya tahu student nak cepat tapi kita memang kita ada proses dia. In the end kalau kita nak cepat sangat nanti in the end supervisor tak happy, panjang pula cerita nanti. Nanti saya share conference tu dalam grup. Good start lah, saya panggil good start jugalah. Macam dia tak pernah tulis artikel jurnal lagi. Dia tak pernah tulis artikel jurnal, this is the first experience dia nak tulis artikel jurnal. Kadang-kadang dia hantar artikel dia bagus sangat. Kita beritahu tau, kalau artikel ni bagus, macam mana? Artikel ni terlalu bagus. Saya kata, sayang hantar artikel jurnal ni. Why not you simpan je penulisan ini, you tulis je berkaitan dengan latar belakang dengan problem statement, you hantar. So because jurnal ni kita tak perlu
higher requirement sangat. Jadi yang untuk higher requirement tu, penulisan yang sangat baik tu, you boleh hantar kat tempat yang lebih baik. Kan? So kalau kadang you ada idea je, idea buah pokok cherry pun nak tulis artikel pun boleh. Kan? Ada soalan lain? Tak ada Kalau tak ada, saya rasa kita tutup lah kan. Kita punya confirm pula. Kita tutup kita punya majlis pindah artikel kepada jurnal ni. Okey, yang first thing first, saya nak minta maaf lah ada masalah teknikal pagi tadi tu. Okey, yang kedua, saya akan bagi maklumat, slide dah bagi. Saya akan bagi video dan juga link Google Drive untuk jenis-jenis artikel. Okey, gunalah kita punya platform group WhatsApp tu untuk tanya berkaitan artikel. Okey, dan spesifik untuk cohort lah. Okey, untuk cohort 20. Okey, yang ni saya selalu sebut untuk bila hari yang terakhir untuk setiap cohort. Okey, so mungkin dah terbiasa setiap minggu kita ada kelas cohort. So lepas-lepas ni tak ada kelas cohort. Okey, yang pertama yang ditanyalah, memang saya dah bermula pada cohort lepas lagi. So option number 1, ini bukan wajib lah, ini peluang. Option number 1, peserta cohort boleh sambung another kursus, antaranya kursusnya adalah kursus untuk menulis artikel jurnal. Kesinambungan daripada tesis, kita ada kursus macam ni juga, tapi kursus penulisan artikel jurnal. Okay, satu option A. Option B, mungkin kalau siapa yang berminat kan, untuk join untuk personal coaching. Saya ada juga, tapi personal coaching very limited time lah. Boleh join lah bila ada jadual saya yang free, saya akan tulis dalam group tu waktu saya free. Kalau nak join, boleh join. Itu option number 2. Okay, option number 3 adalah join balik semula cohort 21. So kita ada special price lah untuk if you want to join untuk balik semula untuk cohort 21 untuk dapatkan momentum. Memang kita ada harga alumni lah untuk join tu. Kan? Jadi ada 3 option. Jadi rasa kalau perlu join lah ketiga-tiga platform ni. Sama ada perlukan personal coaching. Yang kedua adalah kita pergi kepada kursus artikel jurnal. Yang ketiga adalah join balik cohort. Yang ke next ni cohort 21. Break seminggu je. So kita ni, lepas tu minggu depan kita ada Chinese New Year. Lepas tu minggu satu lagi tu dah start dah cohort 21. Okay. Untuk cohort 21 pun berdasarkan kita banci lah daripada grup yang cohort 21 tu, sama ada nak buat face to face ataupun online. So rata-rata macam tak ready lagi untuk buat face to face. Kalau tanya saya dah nak pergi dah face to face ni. Tetapi ramai yang, kalau katalah saya nak buat face to face tinggal 5 orang, jadi susah pula nak buat face to face 5 orang kan. Jadi kita masih kekalkan platform secara online. Okey. Semua maklumat tu nanti saya akan bagi dekat grup WhatsApp. Okey. Nanti tak ada satu paksaan ke. Jadi kalau ingin mencari atau meneroka peluang lain untuk memantapkan kita sebagai penulisan tesis untuk memenuhi syarat bergraduat untuk kena terbitkan artikel jurnal, ataupun perlu ada satu sesi one to one ataupun personal coaching, boleh ambil pilihan yang itulah. Itu option-option yang ada. Dan saya juga open, kan, teruskanlah menuntut ilmu dengan siapa-siapa, dengan mana-mana guru-guru yang ada. Kadang-kadang dengan berujuk pada guru yang lain kita dapat maklumat yang lain juga. Dengan apa maklumat yang saya ada ni mungkin terhad dan orang lain lebih baik mungkin daripada saya. Jadi ilmu tu luas, teruskan. Kadang-kadang saya tak boleh pukul rata. Ada setengah yang saya jumpa tu memang sepanjang pengajian dia tu memang dia kena konsisten. Ada je setiap semester, setiap tahun dia kena je pergi kursus untuk kekalkan dia positif dia lah. Jadi yang paling penting dalam penulisan tesis adalah konsisten. Konsisten tu memang sangat-sangat penting. So bila kita cuti lama, bila kita tak konsisten, kita nak start balik berat lah. Berat tu nak pegang pen pun berat, nak menaik pun berat. Jadi kekalkan konsistensi tu. Itu yang kalau tanya saya pada cohort 1 lagi, saya ingat cohort 1 pada 2015.
2015 kan kohort 1, you bayangkan kohort 1 2015, kohort 20 dah 2022. Dah masuk 2023 dah pun sekarang ni. Jadi memang dah macam-macam orang saya jumpa lah. Kan? Okey, jadi dari saya sendiri, saya mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan sepanjang saya membimbing untuk kohort 20 ni. Kadang-kadang ada isu time management saya, kan? Ada isu kadang-kadang berkaitan, kadang-kadang bila bercakap tu saya mengaku ada masa saya pejam mata. Jadi tak sedar apa yang mulut ni bercakap. Dan kadang-kadang dah kena aircon depan mata ni, dah kena tengah hari lepas makan, kadang-kadang mengantuk. Okay, kadang-kadang mungkin ada salah sebutan, kadang-kadang ada tersilapan yang saya sendiri tak perasan. Okay, kalau ada apa-apa yang macam saya sebut, itu join cohort 20 ni, dapat tu. Kalau saya tak tunaikan, tolong remindkan, kan. Ada apa-apa kekurangan macam hari tu, saya mohon maaf, kan. Nak buka balik nota-nota lama tak boleh nak buka lama, saya ambil platform untuk Google Drive tu kan. Jadi alhamdulillah Google Drive tu saya dah buat dah, maklumat semua dah ada dalam tu. Nanti saya update pula untuk hari ni lah untuk semua. Okey, semoga ikatan hubungan antara sesama kita, silaturahim sesama kita lah kan, sesama yang minat pada penulisan tesis dengan research ni berkekalan lah. Bukan untuk hari ni dah, untuk berpanjangan. Jadi kalau ada apa-apa nak bertanya khabar ataupun nak menanya soalan, boleh tanya dekat grup WhatsApp. Cuma itulah, kadang-kadang kalau bagi salam saya tak menyaut, bagi salam lagi lah. Kalau macam pergi rumah orang kan, kita bagi salam lebih pada sekali. Jadi jangan anggap bila saya tak reply tu kata saya sombong. Ataupun kadang-kadang saya nak reply, saya buka handphone baca WhatsApp tu dalam kereta. Jadi bila saya baca, bila saya nak balas, lampu warna hijau, saya tak sempat nak reply. Bila nak reply balik, dah tak tahu siapa yang tadi WhatsApp dan dah turun ke bawah. Jadi kena bagi balik salam kali kedua lah. Kan? Okey, terima kasih banyak-banyak. Itu saja untuk yang hadir untuk hari ini, yang join sekali bersama Kohort 20. Terima kasih banyak-banyak join dia. Kalau ada apa-apa lagi yang saya boleh bantu ataupun sebarang pertanyaan, boleh tanya juga. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya akan bagi semua link juga lepas ni. Siapa tu? Kan? Kita pun ada sahabat kita yang rajin kan, compile kita punya YouTube link tu. Nanti kita kongsi balik. Okey. Okey, terima kasih semua. Alright.